Oke, baik, mungkin kita lanjut dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih ya pada Mbak Dian yang sudah hadir di pertemuan kita pada malam hari ini ya. Nah, malam hari ini kita memasuki pertemuan kita yang pertama. Ya. Nah, pada pertemuan pertama ini materi yang akan kita bahas di level A1.2 ini yaitu mengenai Einführung in Complex Kak, System. maaf, aku boleh ngambil earphone dulu nggak ya? Ah, boleh, boleh, silakan. Halo, Kak. Halo. Boleh. Ya, boleh, silakan. Halo, Kak. Ternyata ini headsetnya juga kurang bisa, jadi lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut dulu aja ya. Ya. Boleh. Nah, malam hari ini kita masuk ke pertemuan kita yang pertama ya. Iya. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas yaitu hal yang akan kita fokuskan. Kita akan membahas yaitu mengenai Einführung in Complex Variable ya, yaitu pengalaman pengenalan kata kerja kompleks ya. Nah, di sini saya akan bacakan terlebih dahulu beberapa ungkapan tentunya berhubungan dengan materi kita di malam hari ini. Kemudian nanti silakan Mbak dengar dan baru saya minta nanti untuk membaca ya. Oke, yang pertama di situ is Mohon PYY maaf, dan gimana Kak tadi? ya. Bisa diulang yang instruksinya? Oke, ini ungkapannya akan saya bacakan dulu semuanya. Nanti baru saya minta Oke. Mbak Dian untuk membacakan juga ungkapan tersebut. Setelah saya Oke. selesai baca. Ya. Yang pertama di situ ada ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ich gehe morgen einkaufen. Kannst du mich später anrufen? Wir sehen heute Abend fern. Kannst du bitte Brot mitbringen? Ich bereite das Abendessen vor. Wann kommst du zurück? Wir gehen heute Abend aus. Ich hole dich um 18 Uhr ab. Der Zug kommt um 15 Uhr an. Oke, silakan boleh coba dibaca, Mbak. Boleh yang instruksi yang nomor awal, Kak? Tadi aku nggak terlalu jelas. Hasilin uang. Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Oke. Saya baca ya. Tapi Ya, maaf kalau masih banyak yang salah ya, Kak ya. Wah, kan namanya baru belajar, masih belajar kan. Iya. Staying Jaden Morgan oh auf. Oke, IGH Morgan kalau ada huruf J itu dibacanya Y ya, jadi jeden. Jaden, oke. Jaden, stehe Jaden Morgan auf. Um Ya, 7 je, Uhr auf. Zeven, Zeven, apa Kak tadi? Di sini suaranya Oke, um terputus-putus. 7 Uhr auf. Oh, Zeven Uhr auf. Udah betul? Ya, lanjut. Ich gehe morgen einkaufen.
Ich gehe morgen einkaufen. Jehe Morgan. Sorry Kak, tadi apa? Einkaufen. Einkaufen. Mhm. Terus yang ketiga, kannst du mich Vater anrufen? Später Biasakan. anrufen. Gimana? Später anrufen. Peter anrufen. Mhm. Wir sehen heute Abend Fern. Lanjut Kak? Kalau nggak ada saya berhenti berarti aman ya. Oke. Mhm. Kannst du bitte Brot mitbringen? Ich bräuchte das Abendessen. Ini gimana Kak bacanya? Abendessen? Abendessen. Abendessen vor. Wann kommst du zurück? Wir gehen heute Abend aus. Gehen ya, jangan gehen. Jadi wir gehen heute Abend Wir, aus. okay. Wir gehen heute Abend aus. Ich hole dich 18. Lupa Kak, apa ini? Oke, 18. 18 Uhr ab. Oke, Der, der Zug kommt 15. Lupa juga Kak. 15. 18 Uhr an. Oke, good. Nah, Mau diulang istilahnya lagi atau gimana? udah nggak apa-apa. Nanti sambil diperbaiki aja ke depannya ya. Oke. Nah, mungkin tadi ya tadi dia sudah mengatakan apa saya tadi kita sudah baca tadi ya teksnya. Mulai dari yang pertama yaitu dia bilang yaitu ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Yaitu saya bangun pada jam 7 dia bilang ya. Nah, Ngomong. setiap pagi ich gehe morgen einkaufen. Saya pergi berbelanja besok ya. Iya. Heeh. Lalu yang seterusnya di situ dia mengatakan bahwasanya kannst du mich später anrufen, bisakah kamu menelpon saya nanti? Lalu wir sehen heute Abend fern, yaitu kami menonton TV ya TV. malam ini ya heute Abend. Lalu kannst du bitte Brot mitbringen, bisakah kamu membawakan apa? Yaitu roti. Lalu ich bereite das Abendessen vor, ya kami mempersiapkan makan malam. Iya. Lalu wann kommst du zurück? Itu kapan kamu kembali? Lalu yang seterusnya di situ wir gehen heute Abend aus. Maksudnya kami ya eh, kami keluar ya malam ini. Iya. Lalu ich hole dich um 18 Uhr ab. Itu saya menjemput kamu pada jam 18 di jam 6 sore. Lalu dia Zug kommst um 15 Uhr an ya. Itu Iya. kereta tersebut datang pada ataupun ya datang ya lebih ya keretanya datang yaitu pada jam 15. Oke, oke, oke. Iya. Oke, lanjut ya teks yang berikutnya. Saya baca Oke. tambah pelan lagi ya biar lebih jelas ya. Iya. Heeh. Pertama ada ich habe meinen Schlüssel vergessen. Kannst du mir das bitte erklären? Hast du schon das neue Museum besucht? Wo kann ich mit Karte bezahlen? Iya. Wo ich kann dieses Restaurant empfehlen. Er hat das Spiel gewonnen. Hmm. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe dich sofort erkannt. Wir haben einen neuen Park entdeckt. Hast du dich schon entschieden? Oke. Oke, silakan. Oke. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Kannst du mir das bitte erklären? Hast du schon das neue Museum besucht?
Kan ich mit Karte Bitaslen, Zahlen. ich misalnya, kan ich mit Karte Bitaslen, ich kan di zes Restaurant am am Pavon, Empfehlen. Mhm. im Pavon, hat das Spiel gewonnen. Ich habe meinen, Ich habe, jangan IHB ya. ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich habe, ich, oh, ich habe dich so sofort erkannt. Wir haben einen neuen Park entdeckt. Hast Entdeckt. du die entdeckt? Hast du die, hast du die von entschieden? Oke, good. Nah, schön ya. Nah, itu dia mulai dari yang pertama. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Maksudnya saya telah melupakan kunci saya ya. Lalu kannst du mir das bitte erklären? Bisakah kamu menjelaskannya kepada saya? Gitu, ya. Ya, Lalu hast du schon das neue Museum besucht? Apakah kamu sudah mengunjungi museum baru tersebut? Lalu kan ich mit Karte bezahlen? Bisakah saya membayar menggunakan kartu? Lalu kan ich kann dieses Restaurant empfehlen? Saya bisa merekomendasikan, gitu, ya, yaitu apa? Yaitu eh, restoran. restoran ini, ya. Hmm, Terus yang terakhir, berikutnya, di situ er hat das Spiel gewonnen. Dia telah memenangkan permainan ataupun pertandingan tersebut, gitu ya. Ich ya, habe meinen Schlüssel verloren. Itu saya telah kehilangan kunci saya, dia bilang ya. ya, Lalu ich habe die sofort erkannt. Yaitu saya bisa, saya telah ya, saya telah ini ya, saya hmm, setelah melihat ataupun mengenalmu, boleh juga gitu ya. ya. Lalu wir haben einen neuen Park entdeckt, ya, bahwasanya kami itu Menemukan. telah menemukan ya, Hmm, menemukan sebuah taman yang baru. Baru hast du die schon entschieden? Apakah kamu sudah memutuskan, ya, sudah memutuskan sesuatu lah gitu ya. Apakah kamu sudah ya, memutuskan gitu ya, kalau dilihat di bahasa Indonesia. Oke ya. ya, Oke. Nah, jadi itu adalah ungkapan-ungkapan yang kan yang kita bukan yang akan ya, yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yang dimana di pertemuan malam hari ini kita akan membahas itu temanya mengenai tenbare untuk tenbare verben ya. Nah, kalau dilihat dari ya, ungkapan-ungkapan tadi bisa kelihatan ya, dimana dia terbagi menjadi dua ya, ada kata kerja yang memiliki eh, akhiran ya, yang bisa dipisah. So, bukan akhiran sih, lebih namanya awalan ya. Awalan yang bisa dipisah dan awalan yang tidak bisa dipisah. Ya, awalan ini sama seperti imbuhan sebenarnya kalau bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau trend bar itu adalah kata kerja yang dapat dipisahkan. Ya, nah dia memiliki awalan apa saja. Nah, nanti kita akan lihat ya daftarnya. Jadi kalau misalkan kata kerja yang memiliki awalan tersebut, maka saat dia masuk ke dalam sebuah kalimat, kata kerjanya tersebut ataupun awalannya tersebut harus dipisahkan, yaitu dengan kata kerja utama. Gitu ya, sebagai contoh di situ ada aufstehen dan juga losgehen. Nah, ini adalah kata kerja yang memiliki awalan tersebut, di mana awalannya yaitu ada auf dan juga los ya. Nah, itu adalah awalannya. Nah, yang saya bilang dipisahkan itu apa? Nah, itu si awalan tadi yang disebut dengan prefix ya, dan juga ya eh, verbnya itu tetap diletakkan di tempat kedua ya. Jadi kata kerjanya tetap di tempat kedua, namun prefixnya hanya yang kita pindahkan dan diletakkan ke tempat ataupun di posisi terakhir. Sebagai contoh yang pertama di situ ich stehe um 6 Uhr auf. Nah, itu dia bilang bahwasanya saya bangun. Itu bangunnya di jam berapa ataupun kapan? Pada jam 6. oh Ya. iya, Jadi kata kerjanya stehen ya, sedangkan auf-nya itu kita letakkan di paling belakang. Jadi oke, gitu ya. Jadi untuk prefixnya tersebut dalam kalimat tadi ya harus diletakkan di posisi paling terakhir. Oke, oke, bisa dipahami sampai di sini mungkin. iya, bisa. Oke, nah, ataupun yang kedua di situ juga sama tuh ada kata lost gain. Nah, lost gain di situ juga sama, dia adalah prefix ya, di mana lost itu prefixnya, kata kerjanya adalah gain.
Nah, itu sebagai kata kerja utamanya. Jadi sebagai contoh di situ Peter get 9 Uhr los. Pokoknya Peter berangkat pada jam 9. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan kata kerja ya dengan awalan auf dan dengan awalan los, maka auf dan los tersebut harus diletakkan di paling terakhir dalam kalimat. Oke, sampai sini Oke. ada pertanyaan dulu. Iya. Oke, Mungkin sudah Kak. Coba siap. masuk. Oke. Nah, sekarang dalam kalimat lain ya ataupun dalam contoh-contoh lain di sini kalau misalkan kalimat tanya ya kalimat tanya yaitu dengan kalimat tanya tersebut yang memiliki kata tanya di situ kan ada wann ya itu wann itu Iya. kapan ya wann stehst du auf nah kapan kamu bangun nah boleh pakai kalimat tadi misalkan kita buat di sini kalimatnya untuk kalimat eh, jawabannya boleh kita buat ich stehe misalkan. Ah, ich stehe nah, sechs Uhr auf misalkan kelimanya dibilang bahwasanya saya bangun pada jam berapa ya saya bangun pada jam 7 misalkan. Nah, jadi di situ ya saya bangun pada jam 6 ataupun pada jam 7 nah itu tergantung ya mau dipakainya ataupun mau nyebutnya yang mana. Ya kalau ditanyakan pan ya kalimat tanyanya. Nah, ataupun stehst du um 6 Uhr auf apakah kamu bangun pada jam 6? Nah, ini kan kalimat tanya yang hanya membutuhkan jawaban yes atau no ya. Ya boleh aja Iya. jawabannya ya gitu kan. Ya, ich stehe um 6 Uhr auf. Ya, saya tidur pada jam, ya, saya bangun pada jam 6. Gitu kan? Nah, ataupun contoh yang terakhir di situ dia menanyakan wann willst du aufstehen? Yaitu kapan kamu ingin bangun. Karena di situ kata kerjanya ada kata kerja modal yaitu will ya. Nah, maka Iya. yang menjadi bentuk landasan utamanya ya di situ jelas ya apa namanya willsnya ya sebagai kata kerja modal tersebut ya. Jadi makanya dia jawab di situ ataupun untuk kalimatnya di situ aufstehen-nya diletakkan terakhir langsung. Kalau tadi kan auf-nya doang diletak terakhir. Nah, kalau di sini kan Iya. aufstehen-nya di terakhir ya karena bentuk kata kerja dasar nih ataupun bentuk kata kerja eh, dasar yang diletakkan di paling terakhir. Gitu ya karena ada modal kan yaitu feel gitu ya yaitu ingin Iya. gitu ya. Gitu. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan dulu. Sudah Kak. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, di sini ini adalah daftar dari kata kerja modal, kata kerja modal. Kata kerja ya yang memiliki awalan di mana awalannya tersebut yang bisa dipisahkan ya. Nah, tadi kan karena ada trend bar dan non-trend bar. Nah, ini yang trend barnya dulu nih ya. Trend bar ini berarti kata kerja yang boleh ataupun yang dapat dipisah. Ya, jadi kalau udah masuk Iya. dalam kalimat dia harus dipisah ya. Jadi jangan Iya sampai Kak. nanti saya nggak mau misahin nggak boleh ya. Jadi tetap harus Oke. dipisah ya. Nah, ini awalannya Iya. ada up, an, auf, aus, ein, der, fest, hin, los, mit, nach, vorweg, weiter, zu, zurück, zusammen. Nah ya, ini contoh-contohnya. Jadi kemarin-kemarin juga ada siswa saya banyak nanya. Ini cuma ini doang kata kerjanya? Enggak ya. Nah, yang penting kata kerja yang memiliki awalan ya, yang berwarna merah itu, nah itu adalah kata kerja trend bar namanya. Ataupun kata kerja yang memiliki awalan yang dapat dipisahkan. Gitu. Baik. Oke ya. Nah, contoh lagi di sini yaitu wir gehen zur Schule. Kommst du mit? Nah, mit di situ adalah awalannya kan yang disebut dengan prefix tadi, di mana prefixnya ya harus dipisahkan karena dia termasuk dalam trend bar ya. Di situ dia Iya. menanyakan ya, wir gehen zur Schule, kami pergi sekolah. Kommst du mit? Apakah kamu mau ikut? Nah, ataupun apakah kamu mau gabung? Gitu kan? Ataupun yang kedua di situ ya. Nah, itu dia bilang ya bahwasannya kannst du mich um 18 Uhr abholen? Nah, tadi ini kan sama seperti hal will seperti kan. Di sini abholen, kenapa jadi abholen dia di belakang? Karena di situ ada kata kerja modal yaitu kannst-nya itu kan modal. Ya kannst du mich um 8 Uhr
aksen Uhr abholen, yaitu bisakah kamu menjemput saya pada jam 8, gitu kan? Terus contoh berikutnya di sini dia Zug fährt um 7 Uhr ab. Nah, kereta tersebut berangkat pada jam 7. Dan terakhir dia Bus kommt um 7 Uhr an. Bus tersebut ya tiba pada jam 7. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Udah cukup sih, Kak. Mungkin nanti kalau ada yang bingung lagi. Oke, Hmm. siap. Jadi gitu aja ya. Yang penting kata kerjanya, verbernya dari di tempat kedua, Hmm. prefixnya itu diletakkan di tempat terakhir ya. Nah, jadi ini contoh-contohnya. Jadi sekarang kita masuk yang kedua. Nah, ini kalau yang untrennbar. Nah, untrennbar ini apa? Yaitu kata kerja yang tidak dapat dipisah dengan prefixnya. Nah, jadi walaupun di sini kelihatan ya contohnya ada prefixnya dua-duanya, yaitu prefixnya di situ ada auf dan juga vea. Nah, namun kalau yang Ya. auf tadi dia termasuk dalam prefix yang dapat dipisahkan. Maka contohnya di situ ich stehe um 7 Uhr auf. Saya bangun pada jam 7. Nah, Hmm. di bawahnya temannya ya yang itu dia tidak termasuk dalam kata kerja prefix yang dapat dipisah ataupun bukan trennbar, melainkan dia adalah untrennbar namanya. Nah, maka yang terjadi di sini dia tidak boleh dipisahkan. Maka justru contohnya menjadi er versteht mich gut. Dia mengenal saya dengan baik. Ya, dia mengetahui saya dengan baik juga. Nah, jadi seperti itu ya contoh yang di sebelahnya. Nah, untuk yang untrennbar. Jadi untrennbar itu dia tidak boleh dipisahkan baik prefix dengan kata kerja. Jadi langsung saja dia menjadi satu kesatuan. Ya. Ya. Oke. Nah, kita contoh lain di sini. Nah, ini yang kayak tadi juga nih, kalau misalkan kalimatnya menggunakan kata tanya. Nah, kalau misalkan menggunakan kata tanya, yang terjadi apa? Warum verstehst du mich? Ya. Mengapa kamu tidak mengerti saya? Gitu, ya. Nah, ataupun Hmm. verstehst du mich? Apakah kamu mengerti saya? Gitu, ya. Ataupun ich kann dich verstehen. Ya, saya bisa mengerti kamu. Jadi, kalau misalkan kata kerja dengan untrennbar ini, dia sama seperti kata kerja biasa ya. Bentuknya sama seperti kata kerja biasa, di mana si kata kerja tersebut ya hanya dikonjugasi seperti biasa, ya, tanpa memisahkan antara prefix dan juga verbennya, ya, antara kata depannya dengan kata kerja. Ya, tidak ada pemisahan. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat nih, apa saja sih yang termasuk dalam untrennbar. Nah, kalau trennbar tadi kan lumayan banyak ya, dari up, an, auf, Ya. aus kan. Nah, kalau di untrennbar itu dia nggak banyak. Nah, jadi dia hanya be, em, and, ea, get, Hmm. miss, vea, dan sea. Nah, hanya 8 ini saja. Ya, 8 ini maksudnya apa? Bukan kata kerja lagi ya. Kembali saya infokan tadi kan. Tapi awalannya tersebut. Ya, jadi kalau ada kata kerja berawalan be, berawalan m, berawalan n, berawalan r, sampai dengan berawalan ca di terakhir itu, maka semua kata kerja ini adalah kata kerja untrennbar. Untrennbar. Nah, oke, di sini ada pertanyaan dulu. Insya Allah tidak. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, maka kita lanjutkan ke bagian berikutnya ya. Nah, ini Hmm. contoh-contohnya lagi seperti tadi ya, wir bekommen bald eine neue Lehrerin ya, yaitu kami ya akan mendapatkan seorang guru baru dia bilang ya. Nah, jadi di situ kata bekommennya juga sama kan. Nah, bekommen itu berarti dia menggunakan kata kerja untrennbar tadi ya. Jadi tidak boleh jadinya wir kommen bald eine neue Lehrerin be, karena be tersebut bukan kata kerja trennbar tadi ya. Maupun contoh lain di sini, kannst du bitte heute bezahlen? Bisakah kamu membayarkan untuk hari ini? Gitu, ya. Nah, kenapa? Ya, karena ich habe kein Geld. Sebenarnya saya tidak punya uang. Lalu, contoh lain, di sini Sia Ober, was empfehlen Sie mir heute? Ya, yaitu pelayan, apa rekomendasimu untuk saya hari ini? Gitu, ya. Itu juga sama. Ya. Jadi M-nya di situ tidak menjadi kayak Ober, was empfehlen Sie mir heute M? Tidak ada ya.
Karena dia termasuk tadi kata kerja untrennbar, sehingga tidak boleh dipisahkan. Ya. Lalu contoh terakhir di sini, mein Sohn entdeckt jeden Tag etwas Neues. Ya, bahwasanya anak saya ya, anak laki-laki saya ataupun anak saya, yaitu menemukan sesuatu yang baru ya, ataupun mengeksplor sesuatu yang baru setiap harinya. Gitu ya. Jadi kalau untuk kata kerja untrennbar ini masih aman lah ya. Jadi seperti kalimat biasa dia kan untuk kata kerjanya. Ya. Tapi memang tadi harus hati-hati jangan sampai ketukar dengan kata kerja yang trennbar tadi. Ya, kalau kata kerja trennbar kan gimana apa akhirannya itu diletak apa prefixnya diletakkan di terakhir. Oke, dari sini ada pertanyaan. Belum. Nggak ada? Belum. Oh, belum ada. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini kita masuk ke latihan kita yang pertama ya, yaitu latihan mendengarkan. Dimana di sini kita akan mendengarkan yaitu memahami konteksten ya dari teks ya, yaitu menggunakan kata kerja trennbar dan untrennbar yang sudah kita pelajari tadi. Gitu ya. Nah, di sini yang pertama, nah ini dia bilang Ana wach um 6 Uhr auf, yaitu Ana bangun pada jam 6, dia bilang. Lalu sie steht um 7:30 auf, lalu dia bangun ataupun dia bangkit ya. Jadi kalau misalkan aufwachen dari nomor satu itu artinya adalah bangun. Kalau aufstehen itu artinya bangkit ya. Maksudnya bangkit dari tempat tidurnya. Jadi ya kalau bahasa Inggris sama seperti aufwachen itu berarti wake up. Kalau aufstehen itu berarti bangun ya. Berarti bangunnya itu berdiri dari tempat tidurnya ya. Ataupun bangun bangkit dari tempat tidur. Lalu Anna arbeitet als Ärztin ya. Anna bekerja sebagai dokter. Lalu nach der Arbeit trifft sie sich mit Freunden. Setelah bekerja, yaitu dia bertemu dengan teman-temannya. Dan terakhir abends kocht sie das Mittagessen. Ya, itu pada malam harinya dia memasak makan siang. Ya, oke. Ya ada Mbak ya. Iya, Kak. Gimana, Kak? Ada pertanyaan dulu sampai di sini sebelum kita putar audionya. Berarti nanti mendengarkan audio terus Jawab benar soalnya. atau enggak gitu ya? Iya, jadi jawabannya di sini ataupun bagian ini menjawab benar atau salah. Jadi kalau misalkan ada di audionya, berarti itu benar. Kalau tidak ada ataupun berbeda dari yang ada di audio, berarti salah. Oke. Oke, siap ya? Ya. Nanti didengarkan untuk audio yang pertama ya. Audio 1. Ein Tag im Leben von Anna. Kakak bisa diulang. Anna wacht jeden Morgen um 6 Uhr auf. Sie steht schnell auf, duscht und zieht sich an. Danach frühstückt sie mit ihrer Familie. Um 7:30 Uhr fährt sie zur Arbeit. Anna arbeitet als Lehrerin und unterrichtet Kinder in der Grundschule. Nach der Arbeit geht sie oft einkaufen oder trifft sich mit Freunden. Abends kocht sie das Abendessen und liest ein Buch, bevor sie ins Bett geht. Mau diulangi? Ya, boleh, Kak? Oke, siap. Nanti dengarkan kembali ya. Audio 1. Ein Tag im Leben von Anna. Anna wacht jeden Morgen um 6 Uhr auf. Sie steht schnell auf, duscht und zieht sich an. Danach frühstückt sie mit ihrer Familie. Um 7:30 Uhr fährt sie zur Arbeit. Anna arbeitet als Lehrerin und unterrichtet Kinder in der Grundschule.
Nach der Arbeit geht sie oft einkaufen oder trifft sich mit Freunden. Abends kocht sie das Abendessen und liest ein Buch, bevor sie ins Bett geht. Oke, boleh langsung dijawab di sini aja, sebutin aja nomor 1 apa, nomor 2 apa. Karena sendiri ya hari ini. Biasanya saya minta jawabannya itu ditulis di kolom chat. Nah, karena hari ini mbaknya sendiri, jadi boleh langsung dijawab saja. Aku tadi belum rada paham sih, Kak. Jadi kalau salah nggak apa-apa ya. Aman, kan bilang tadi kan masih belajar, jadi jangan takut lah. Iya. Oke, Yang nomor 1 mungkin false ya, Kak. oke. Lalu lanjut. Nomor 2 richtig. Oke. Nomor 3 tadi nggak kedengeran sih. Terus yang Oke. nomor 4 richtig. Yang nomor 5 fah. Nomor 3 itu boleh diperkirakan aja mungkin kira-kira apa gitu. Mungkin reh aja, Kak. Ya, Ristik ya, bacanya bukan rektik ya. Oke, baca ya kita cek ya. Nah, di sini dia bilang bahwasanya Eintak im Leben von Anna, yaitu kehidupan sehari-harian ya. Anna wacht Iya. jeden Morgen um 6 Uhr auf. Nah, Anna wacht jeden Morgen, Anna bangun itu setiap harinya pada jam 6. Berarti nomor 1 Oh. itu jawabannya richtig. Ya benar, dia bangun jam 6. Nah, sie steht schnell auf, dia buru-buru bangkit. Duscht und zieht sich an ya, mandi dan berpakaian. Nah, danach frühstückt sie mit ihrer Familie. Lalu dia sarapan bersama keluarganya. Um 7:30 ya, jam 7:30 fährt sie zur Arbeit. Nah, dia pergi ke tempat kerja. Anna arbeitet als Lehrerin. Anna bekerja sebagai guru und unterrichtet Kinder in der Grundschule. Dan mengajar siswa di sekolah dasar. Berarti nomor 2 itu salah, nomor 3 juga salah ya. Nah, jadi jam 7:30 itu bukan dia baru bangun, tapi dia pergi ke tempat kerja ya. Nah, lalu Ana itu bekerja sebagai guru ya kan, bukan bekerja sebagai seorang dokter ya. Nah, lalu nah dia Arbeit setelah bekerja, dia itu sering berbelanja ataupun bertemu dengan teman-teman. Nah, baru Abends di malam harinya itu dia masak makan malam dan membaca sebuah buku sebelum dia pergi tidur. Berarti nomor 5 itu benar. Nah, nomor 2 dan 3 aja nih ya yang mengalami kesalahan. Apa Sorry ya, ya? Kak. Ya, teman. Nah, Di jadi sini komputernya kurang. Iya, Kak. apa ya? Jadi dari kesalahan itu kita belajar kan? Ya. Iya. Oke, kita sama lagi ya untuk audio yang kedua sekarang. Nah, audio yang kedua di sini dia bilang Markus ya am Morgen. Markus itu melakukan jalan-jalan ya ataupun berjalan-jalan pada pagi hari. Er frühstückt nach der Arbeit, dia sarapan setelah bekerja. Um 8 Uhr beginnt er mit der Arbeit, pada jam 8 dia mulai bekerja. Mittags bleibt er zu Hause, di siang harinya dia pulang ke rumah. Lalu abends schaut er fern, ya di malam harinya dia menonton TV. Oke, ada pertanyaan dulu untuk soalnya. Gimana, Kak? Untuk soal yang ada tadi yang di sini, apakah ada pertanyaan dulu? Belum. Oke. Udah aku tulis. Kita dengarkan ya audionya untuk audio yang keduanya. Audio 2. Der Tagesablauf von Markus. Markus beginnt seinen Tag mit einem Spaziergang im Park. Danach kommt er zurück nach Hause und frühstückt. Um 8 Uhr beginnt er mit der Arbeit im Büro. Während des Tages telefoniert er mit Kunden und schreibt E-Mails. Mittags geht er oft auswärts essen. Nach der Arbeit geht er ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Abends entspannt er sich und schaut fern, bevor er schlafen geht.
Oke, mau langsung diulang? Ya, Kak, diulang sekali lagi. Oke, silakan didengarkan kembali ya. Audio 2. Der Tagesablauf von Markus. Markus beginnt seinen Tag mit einem Spaziergang im Park. Danach kommt er zurück nach Hause und frühstückt. Um 8 Uhr beginnt er mit der Arbeit im Büro. Während des Tages telefoniert er mit Kunden und schreibt E-Mails. Mittags geht er oft auswärts essen. Nach der Arbeit geht er ins Fitnessstudio, um zu trainieren. Abends entspannt er sich und schaut fern, bevor er schlafen geht. Oke, Yang nomor 1, Ristik. nomor 2. Yang nomor 2, false. Yang nomor 3, Ristik. Yang nomor 4, false. Yang nomor 5, false. Oke, saya cek ya. Nah, tadi dia bilang di sini bahwasanya Yang nomor 5 kayaknya Ristik deh, Kak. Sorry. oke. Nah, berarti jawabannya richtig, false, ya. Oke, kita coba cek ya. Tadi bilang Markus beginnt seinen Tag mit einem Spaziergang im Park. Markus memulai harinya itu dengan berjalan-jalan di taman. Danach kommt er zurück nach Hause. Nah, kemudian dia pulang ke rumah und Frühstück dan sarapan. Nomor 1 itu jawabannya benar ya. Nomor 2 itu jelas salah ya. Jadi dia sarapan itu bukan setelah bekerja, melainkan setelah jalan-jalan tadi ya. Nah, lalu Aqua beginnt er mit der Arbeit im Büro. Nah, jam 8 dia memulai pekerjaannya di kantor. Lalu während des Tages telefoniert er mit Kunden und schreibt E-Mails ya. Yaitu sepanjang hari dia menelpon para pelanggan dan menuliskan email. Nomor 3 itu jawabannya benar ya. Lalu mittags di siang harinya geht er oft auswärts essen. Nah, dia sering makan di luar ya. Nah, berarti dia bukan makan di rumah ya. Berarti nomor 4 benar juga. Lalu nah dia Arbeit setelah bekerja, geht er ins Fitnessstudio. Nah, dia pergi ke gym zu trainieren ya, untuk berlatih. Dan terakhir abends entspannt er sich und schaut fern. Nah, malam harinya itu dia bersantai dan menonton TV sebelum pergi tidur. Itu nomor 5 jawabannya benar. Good. Benar semua ya. Tadi ya yang awal tidak terlalu dengar. Maaf ya, Kak. Siap. Udah benar semua alhamdulillah ya. Iya. Gitu ya. Mungkin itu ya untuk lesson untuk bagian geografi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini kita akan berlatih berbicara ya, yaitu speaking. Nah, ini tentunya untuk memperbaiki pengucapan dan berlatih untuk terbiasa ngomongnya. Jadi dan membahas mengenai kegiatan sehari-hari dengan kata kerja yang dapat dipisahkan dan tidak dapat dipisahkan ya. Nah, di sini saya akan bacakan teksnya dulu ya. Nanti kalau sudah selesai baru kita akan coba berdialog ya menggunakan percakapan dialog di sini ya. Guten Morgen, Markus. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Anna. Mir geht es gut. Danke. Und dir? Auch gut, danke. Was machst du heute? Ich stehe um 6 Uhr auf.
gehe joggen und frühstücke dann. Danach fahre ich zur Arbeit. Das klingt nach einem produktiven Morgen. Was machst du nach der Arbeit? Nach der Arbeit treffe ich mich mit Freunden und wir gehen zusammen essen. Und du? Ich gehe nach der Arbeit einkaufen und bereite das Abendessen vor. Abends entspanne ich mich und lese ein Buch. Ya, saya akan menjadi Ana yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, saya akan menjadi Marco. Silakan Mbak menjadi Ana ya. Saya jadi anak. Iya. Oke. Guten Morgen, Markus. Wie geht es dir heute? Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Anna. Mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Was machst du heute? Ich stehe um 6 Uhr auf, gehe joggen und frühstücke dann. Danach fahre ich zur Arbeit. Das klingt nach einem produktiven Morgen. Was machst du nach der Arbeit? Nach der Arbeit treffe ich mich mit Freunden und wir gehen zusammen essen, ja, zusammen essen. Und du? Ich gehe nach der Arbeit einkaufen und bereite das Abend, Abendessen vor abends. Entscheipe ich mich gimana Kak? Entspanne. Entspanne ich mich und lese ein Buch. Oke, ya. Yang saya bilang tadi, Guten Morgen, Jadi, Markus. Wie geht es dir heute? Ya. Selamat pagi, Markus. Bagaimana kabarmu hari ini? Guten Morgen, Anna. Mir geht es gut, danke. Ya, selamat pagi, Anna. Kabar saya baik, terima kasih. Dan kamu? Auch gut, ya, baik juga, terima kasih. Was machst du heute? Apa yang kamu lakukan hari ini? Ich stehe um 6 Uhr auf. Nah, saya bangun pada jam 6. Gehe joggen, pergi jogging. Und frühstücke dann, lalu sarapan. Danach fahre ich zur Arbeit. Ya, lalu saya pergi ke tempat kerja. Das klingt nach einem produktiven Morgen. Nah, itu kedengarannya adalah pagi yang produktif sekali, gitu ya. Was machst du nach der Arbeit? Apa yang kamu lakukan setelah bekerja? Nach der Arbeit treffe ich mich mit Freunden und wir gehen zusammen essen. Und du, ya. oke. Ya, maksudnya setelah bekerja, saya bertemu ya dengan teman-teman dan kami pergi ya makan bersama. Ya, dan kamu die gehen nach der Arbeit ya. Saya pergi ya berbelanja setelah bekerja und bereite das Abendessen vor dan mempersiapkan makan malam. Abends entspanne ich mich und lese ein Buch. Nah, di malam harinya saya bersantai dan membaca sebuah buku. Iya. Ya, Oke. ada pertanyaan dulu sampai sini? Sudah. Nah, ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Ya. Aku belum udah ngomongnya Kak, sorry ya. Oh ya, sekarang kita masuk bagian terakhir dulu ya, yaitu membaca. Jadi lesen und verstehen kontexten über tägliche Routine ya. Kita membaca dan memiteks tentang rutinitas sehari-hari ya. Oke. Nah, di sini saya akan bacakan teksnya dulu. Silahkan didengarkan dulu ya. Nah, jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Ich dusche mich und ziehe frische Kleidung an. Danach frühstücke ich mit meiner Familie um 7:30 Uhr, fahre ich zur Arbeit. Ich arbeite als Ingenieur in einem großen Unternehmen. Das esse ich meistens in der Kantine. Nach der Arbeit gehe ich oft ins Fitnessstudio oder treffe Freunde. Abends koche ich das Abendessen und sehe fern.
Bevor ich ins Bett gehe. Am Wochenende genieße ich es, lange zu schlafen und Ausflüge zu machen. Oke, silahkan. Boleh coba dibaca. Saya baca ya, Kak. Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf. Ich dusche mich und ziehe frische Kleidung. Danach frühstücke ich mit meiner Familie. Familie. Um 7:30 Uhr fahre ich zur Arbeit. Ich arbeite als Ingenieur in einem großen Unternehmen. Mittags esse ich meistens in der Kantine. 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 Und nach der Arbeit gehe ich auf in Fitnessstudio. Der treffe Freunde. Abends koche ich das Abendessen und sehe fern, bevor ich ins Bett gehe. Gehe. Ich gehe am Wochenende genieße ich es lang zu schlafen und Ausflüge zu machen. Oke, nah banyak latihan lagi nanti Mbak ya. Jadi nanti ditonton aja video recordnya untuk berlatih pengucapan agar benar ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir menjawab soal yang ada. Nah, yang pertama, der Autor steht um 6 Uhr auf. Penulis tersebut bangun pada jam 6. Nah, ini jawabannya benar atau salah? Richtig. Richtig ya. Nah, di situ dia bilang kan, jeden Morgen setiap pagi saya bangun pada jam 6 ya. Nah, arbeitet als Lehrer. Dia bekerja sebagai guru. Yang kedua, false. Oke, false ya. Karena dia di sini bilangnya bahwasanya ya saya mandi dan berpakaian yang rapih ya. Nah, lalu saya sarapan dengan keluarga saya. Nah, jam 7.30 saya pergi ke tempat kerja. Saya bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan yang besar ya. Jadi bukan sebagai guru, melainkan sebagai insinyur ya kerjanya. Itu nomor 2 itu salah ya. Nah, lalu mittags ist er in der Kantine. Nah, saat siang itu dia makan di kantin. Ya, richtig. Karena di teks ada mittags esse ich in der Kantine. Saat siang saya makan ya, biasanya itu di kantin ya. Lalu yang keempat, nah dia Arbeit setelah bekerja, geht er ins Kino. Dia pergi ke bioskop. False. Oke, false kan? Karena setelah bekerja itu dia bilang ya, nah dia Arbeit gehe ich oft ins Fitnessstudio pada Trefferpoint ya. Dimana setelah bekerja itu saya pergi ke gym atau bertemu dengan teman-teman. Ya. Lalu am Wochenende pada akhir pekan, mah er keine Ausflüge. Itu dia tidak bertamasya. False. Oke, false di sini ya, karena dia bilang kan bahwasanya di akhir pekan itu saya bersantai ya, genieße ich es, saya bersantai, lange zu schlafen, ya tidur malam ataupun begadang, ya, und Ausflüge zu machen, ya, dan bertamasya. Jadi bukan tidak bertamasya, melainkan dia bertamasya di akhir pekan ya. Oke, good. Dan question ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Sudah, Kak. Ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kita malam hari ini. Nah, untuk pertemuan keduanya mungkin nanti kita akan janjian ya, nanti akan saya infokan waktu dan juga. Aku boleh tanya? Ya. Biar lancar ngomongnya tuh gimana ya, Kak? Aku masih agak kaku sih dari awal tuh, dari pertama A1. Kalau ada tips nih? Tentunya. Nah, sebenarnya gini baliknya ya, kalau saya selalu bilang ke siswa saya itu, ngomong itu sebenarnya adalah bentuk dari hal yang pernah kita dengar. Ya, kita nggak pernah dengar, maka kita nggak bisa ngomong.
ya kan? Iya. Makanya kalau saya dulu dapat tipsnya itu dari teman-teman kelas Bisindo. Bisindo itu bahasa isyarat Indonesia. Nah, jadi Hmm. mereka tuh nggak pernah mau dibilang orang yang bisu, melainkan mereka adalah orang yang tuli. Karena mereka nggak pernah dengar, makanya mereka nggak bisa ngomong. Nah, itu sama kejadian seperti kita juga. Kita ngomong bahasa Indonesia kenapa bisa ya? Karena kita sering dengar dari kecil, ya kan? Dari lahir, dari kecil Hmm. kita dengarnya bahasa Indonesia. Sehingga walaupun kita belum bisa baca, belum bisa tulis, tapi kita udah bisa ngomong. Nah, itu karena tadi ya kita sering dengar dari orang tua kita. Itu juga bahasa asing yang lainnya. Kalau ini terbiasa ngomongnya ataupun ingin bagus aussprache-nya, nah harus sering Hmm. dengar. Ya minimal satu video cari di YouTube mungkin sehari dengerin. Oh ini dia bilang Oke. ini, ucapannya seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Iya. Itu sih tipsnya. Oke, thank you, Kak. Soalnya kemarin aku vakum lama banget karena habis operasi, jadi nggak dengerin ini sama sekali. Iya nggak apa-apa. Jadi sambil belajar kayak sekarang ini kan, mulai aja Iya. dengar-dengerin audio-audionya ataupun juga video-video gitu kan. Tapi lebih enaknya memang Iya. mending awal itu nonton dengerin audio dulu. Nanti kalau Iya. udah oke rasanya udah mulai mulai terbiasa dengerin audio, baru Hmm. nonton video yang ada subtitlenya, gitu, subtitle bahasa Jerman gitu ya. Nggak perlu tahu Hmm. artinya dulu, yang penting dengerin Iya. aja dulu. Nah, gitu sih. Hmm. Oke, Kak. Hmm. Oke, baik. Mungkin itu dulu ya, Mbak Dian ya, untuk malam hari ini ya. Banyak ya, Kak, ya. Iya, sehat selalu, Kak. Cheers, auf Wiedersehen.